السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله راكم بخير على خير. يوم مبارك، الله يعطيكم الخير والعافية في الدنيا والآخرة. يا خوتي كيما نداري كي نهضر ما نهضرش على جميع الناس، نهضر على العامة، لاخت الخير بارتو ما يخلاش. يا خوتي هاد اليوم حبيت ندير لكم هاد الفيديو تاع ديستيناسيون كندا لي فرانكوفون يكونوا بيلانغ يهضروا فرنسي وعندهم لونجلي. هادوما حيديروا لكم ان صالون اور كندا. هاي لك صالون دو لومبلوا بوتيت انفونس et d'enseignement destination Canada éducation. Le 25 et le 26 février en ligne, salon de l'emploi de petite enfance et d'enseignement destination Canada éducation. Le 25 ou le 26 février à الخمسة حتى للتسعة. Vérifiez leur local. Destination à Canada éducation et salon d'emploi en ligne pour le secteur de l'éducation. Éducatrice en petite enfance, enseignant au niveau primaire, secondaire, maternelle à la 12e année, professeur de français langue seconde. Ce salon est organisé par le Réseau du développement économique et d'employabilité, RD Canada, Immigration réfugiés et RCC. Participez comme candidat. Destination Canada. Éducation s'adresse aux candidats francophones et bilingues, avec une formation et de l'expérience en petite enfance, enseignant primaire ou secondaire, ou enseignant du français langue seconde qui cherchent des opportunités au Canada hors Québec. خاطيهم الكيباك. على هذيك درتها لكم. La participation est gratuite et possible uniquement sur invitation. Elle est ouverte aux personnes déjà au Canada avec un statut de résident permanent ou un permis de travail ainsi qu'aux personnes à l'étranger. Pour participer, vous devez d'abord vous inscrire et télécharger votre CV en format canadien. Un CV bilingue français-anglais donnera plus de visibilité auprès des conseils scolaires anglophones et des écoles de langue. Destination Canada Éducation, vous pouvez vous entretenir en ligne avec des employeurs et postuler aux offres en éducation affichées sur le site. كي تماركي روحك ودير تقدر تهضر مع les employeurs ودير la demande ديالو par clavardage ou par vidéoconférence. Les conseils scolaires, gardiens et écoles de langue qui recrutent au salon proposent des entretiens avec les candidats ayant des profils qui correspondent aux offres affichées. Ça sera également l'occasion de comprendre les étapes de processus d'accréditation pour exercer comme éducateur et éducatrice aux commissions nationales au niveau primaire ou secondaire au Canada. هذا قالت منها أو قالك لي باللي عندك لوبورتينيتي تقدر دير تابليكي على الخدمه اللي دايرينها في الصالون. لي زومبلوايور اذا كان السيفي ديالك يعجبهم يتصلوا معك مباشره كلافاردي ولا اون بليس دو سا عندك لوكازيون باش تفهم لي زيتاب كيفاش ان بروفيسور يقدر يقري في الكندا. Vous pouvez aussi échanger avec des représentants des provinces et des territoires du Canada ainsi que des communautés francophones. Ils vous parleront de leur région et de leur collectivité. Ils vous présenteront leur système d'éducation et programme d'immigration. Ils répondront également à vos questions à propos de la vie dans le milieu francophone au Canada hors Québec. Des renseignements sur les formations d'appoint en matière d'éducation petite enfance seront disponibles pour ceux qui souhaitent se former au Canada. Vous pouvez aussi assister à des conférences qui vous donneront une vue d'ensemble du secteur de l'éducation au Canada, dans l'enseignement et du français et du service en petite enfance. Vous trouverez également des renseignements sur le processus à suivre pour travailler au Canada, que ce soit de façon temporaire ou permanente. Les inscriptions seront ouvertes du 5 au 31 janvier 2022. هاي اللي تماركا en exposant هذه خاطيكم. هذه يا خوتي شوفوا تاع l'éducation. مام اذا ما عندكش بزاف ليكسبيريونس ما راك خاسر والو، ادفع. او قال لك بارتيسيبون لو 25 لو 26 تقدر تماركي حتى لو 31 جانفي، مازالك سمانه تماركي دير سي في ديالك فرونسي بيلانك فرونسي اونغلي. لازم تكون عندك الفرنسي بصح يكون عندك لونغلي باسكو راح يعطوا لك خدمه في المسايد ولا في لي غاردوري في كندا تقري اون فرونسي، مي في لي بروفانس اونغلوفون يسمى لازم لك لونغلي ويكون عندك الفرنسي. هادوما اذا درت السيفي ديالك ويعجبهم النهار اللي تكون ينفيتيوك باش تكون في هاد الصالون اما رايحين اللي عجبتهم يديروا معاك لونتروتيان ويعاونوك ويوروا لك كيفاش تقدر تجيب الفيزا ديالك وتجي لهنا. هادو يركريتيوك مباشره، ما عندك لا وسيط لا وكيل لا افوكا لا عمر بزور لا والو. على هذيك يا خوتي هاي لك اون اوبورتونيتي. وغير باش نقول لكم اللي عندكم دي ديبلوم يونيفرسيتي في لي لونغ ولا ما انا نعرف لهنا ناس عندها ديبلوم ما عندهم ماستر في كاش يقولوا لها في الشيمي وراهو يقري في المسيد لهنايا. يا خوتي هذا واش عندي لكم اليوم. اني ندير لكم اللين تحت الفيديو. يا خويا اللي عجبو على بالو واش يدير واللي ما عجبوش يديرنا. ويا خويا الله يعطيكم الخير والعافيه وماكو خاسرين والو. هذا مليح دفعوا وربي يسلكم امركم.